lo conocen, aquí lo tienen. The book you do have, we do have it here in the library, in the bookstore. Y bueno, pues me da mucho gusto estar hoy And so I'm really glad to be here today para romper otro paradigma. to be able to tear down another paradigm. ¿Están listos? Are you ready? Sí. Voy a hacer una pregunta que ya hice otra ocasión que estuve aquí. I'm going to ask a question I've asked before when I was here. ¿Quién me dice qué cosa es un paradigma? Who can tell me what is a paradigm? Nadie quiere estar mal. Nobody wants to be wrong. ¿O qué piensan que es un paradigma? Or what do you think a paradigm is? Una creencia, un patrón de pensamiento. A belief, a pattern, a way of thinking. Un libro, bueno, aparte de. Apart from a book. ¿Qué otra cosa se imaginan que es un What paradigma? else do you imagine a paradigm could be? ¿Perdón? Bueno, algo para romperlo, vamos a romper, vamos a hacer algo de eso. Definitely something to tear down. Ajá. ¿Quién no tiene idea qué cosa es un Who paradigma? has no idea what a paradigm Sinceramente. is? Sincerely. Y entonces, ¿por qué los que sí tienen idea no dicen qué es? So if you have an idea, then why don't you speak up? Something we believe. Algo que creemos, pero no es cierto. Bueno, es algo que creemos, puede ser cierto, puede no serlo, ¿eh? It could be true or it could not be true. Pero muchas veces no lo es. But a lot of times it's not true. Y muchas veces tenemos que cuestionarlos So a lot of times we have to question ourselves y ver si los paradigmas que tenemos son reales o no son to reales. see if our paradigms are real or not. Bueno, efectivamente, un paradigma es como un modelo de pensamiento que tenemos But what it is, it's a model of thoughts that we have. y cuando nosotros tenemos ese modelo de pensamiento, And when we have that belief system, that pattern of thought, me gusta más belief system, belief system, ya. Vemos las cosas a través de ese modelo, we see all of those things through that pattern, that belief system. pero muchas veces eso nos miente. But a lot of times it lies to us, that belief system. Un ejemplo es mejor para Let me explicarlo. give you an example. ¿Conocen algún chiste de gallegos? Do you know any jokes of son argentinos? No, ¿verdad? well, O gallegos is like the Spanish, but like in English usually Kinda the like cultures Polish mixed is up, like Like Polish the jokes. Polish are the equivalent. I'm sorry. ¿Sí conocen un chiste de gallegos? Yeah, anybody know? It would be. Okay. ¿Por qué son famosos los gallegos? Yeah, like a blonde joke. Why are they famous? Dicho de otra manera, So in other words, it's son tontos. they're not the brightest Sí. or they're dumb. Y si yo les traigo un gallego aquí, And so if I were to bring a gallego here, as in Spanish, what we're using. the bueno, paradigm. ¿qué cosa es un gallego para empezar? So what is a gallego to begin with? Los gallegos son los originarios de Galicia, que es una región del norte de España. Okay, they're original from Galicia, which is an area of northern Spain. Entonces, si yo traigo un gallego So if I bring one of these people here y les presento, este es un gallego, and I tell you this is a gallego, ¿ustedes qué van a pensar? what are you going to think? Es un tonto. That he's not very smart. Porque nos han enseñado que los gallegos son tontos. Because that's what we've always heard. ¿Verdad que sí? That's what we've been taught, right? Eso es un paradigma. That's a paradigm. Es un ejemplo muy simple. It's a really simple example. Yo tengo un amigo, I have a friend. es el más listo de todos mis amigos. He's the smartest friend I've got. Es el hombre más preparado que yo conozco, más estudiado. He's the most studied man I know. Es el que tiene más degrees He has the most degrees de mis amigos. of my friends. Y es gallego. And he's a gallego. Él rompe el paradigma. So he breaks the paradigm. He tears it down. ¿Sí me entiende? So you following me? Jesús rompió muchos So paradigmas. Jesus tore down many paradigms. Por ejemplo, For example, ¿qué hacemos cuando vamos a un funeral? what do we do when we go to a funeral? Lloramos. We cry. ¿Sí? ¿Y qué se hace después del funeral? And what do we do ¿Qué after? se hace con la persona que falleció? What happens to the deceased after the funeral? Se sepulta. We bury him. ¿Qué hacía Jesús en los funerales? What did Jesus do in the funerals? Los echaba a perder. He ruined them Porque resucitaba a los muertos. because he would raise the dead. Rompía paradigmas. So he tore paradigms. Porque nosotros hemos creído Because we've believed que una vez que llega la muerte, that once death comes, no hay nada que hacer. there's nothing else we can do. Pero Jesús nos enseñó But Jesus taught us que ni siquiera la muerte lo detiene. that not even death can stop him. Rompió un paradigma. He tore paradigms.
En Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, Jesús rompió muchísimos paradigmas. Jesus tore down many paradigms. Cada vez que él decía, oyeron que fue dicho, Every time he would say, you have heard it said, pero yo les digo, but I tell you, estaba rompiendo he was paradigmas. tearing paradigms. A ti te dijeron And they have told you que a tus amigos tenías que amarlos y a tus enemigos odiarlos. that you had to love your friends and hate your enemies. Pero yo te digo, But I say to you, y entonces rompía el paradigma. and then he would tear down that paradigm. Ama a tus enemigos, Love your enemies, bendice a los que te maldicen. bless those that curse you. Está rompiendo So paradigmas. he's tearing down paradigms. Porque Jesús está cuestionando nuestro sistema de creencias Because Jesus is questioning our belief system. y nos está revelando el reino. And he's revealing to us the kingdom. ¿De acuerdo? Right? Ok. Yo el día de hoy So today, quiero romper otro I paradigma. want to tear down another paradigm. Digo otro porque en otras ocasiones que he estado aquí ya he roto algunos. I say another because when I've been here before, I've torn down some other paradigms. El día de hoy quiero hablar acerca quizás del amor a los enemigos, sí. Today I would like to talk about loving our enemies. Jesús nos dijo que nosotros teníamos que amar a nuestro prójimo. Jesus told us we had to love our neighbor. ¿Sí se acuerdan? Remember? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. And you will love your neighbor as yourself. Pero ¿verdad que a veces tenemos prójimos que no son difíciles de amar? But right, sometimes we have neighbors that are hard to love. ¿Quién tiene prójimos difíciles de amar? Anybody have neighbors that are hard to love? Sí. ¿Y quién es un prójimo difícil de amar para otro? And who is a hard neighbor that we have to love? ¿Quién aquí es un También somos. Sometimes that's us. Bueno, pero el punto es este. But this is a point. Todos tenemos a alguien que no nos gusta mucho. We all have someone that we don't like very much. Puede ser alguien cercano, It can be someone close to you, o a lo mejor es alguien lejano. or it might be someone not close to you. A lo mejor es algún personaje, Maybe it's just a person, a public figure, un político, a politician. o no sé, alguien que a lo mejor no está tan cerca, I don't know, someone that's not very close maybe. pero que no lo aguantamos. But you just can't stand them. ¿Sí nos ha pasado? Has it ever happened to you? ¿Sabes de qué estoy hablando? You know what I'm talking about? Ajá. Y no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo, So I don't know if you'd agree with me, pero solemos pensar but we tend to think que Dios tampoco está de acuerdo con esa persona. that God also doesn't agree with that person. Es más, que Dios no lo quiere mucho. In fact, we think that God doesn't like him very much either. Es más, hay gente In fact, there's people de la que estamos convencidos that we are convinced que Dios los va a mandar al that infierno. God is going to send them right to hell. Y muchas veces decimos, por lo que me han hecho. And a lot of times we say, because of what they've done to me. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? You know what I'm talking about? ¿Verdad que sí le ha pasado esa idea por la cabeza? Right, that we've had that go through our mind before. Tal vez no lo We decimos, may not say it, pero sí pasa por nuestra cabeza. but it does go through our mind. ¿Está de acuerdo? We agreed? ¿Verdad que sí nos pasa? Right, it happens to us. Ok. Por esa razón, For that reason. vamos, porque si Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo, Because if Jesus said to love our enemy, pero tenemos algunos prójimos but we have some neighbors que nos cuesta trabajo amar, that it's hard for us to love them, encontramos difícil cumplir el mandamiento we find it difficult to fulfill the commandment cuando tenemos a estas personas que no queremos. when we have those people that we just don't like. Por esa razón, For that reason, hay ciertos pasajes en la Biblia que There- nos gustan mucho, certain passages in the Bible that we really like porque hacen excepción, because they make an exception, o parece que hacen excepción. or it would seem that they make an exception. Hay personajes en la Biblia There are people in the Bible que no nos parecen muy dignos de ser amados, that we don't think they're very worthy of being loved, ¿verdad que sí? right? Es más, algunos personajes en la Biblia In fact, some characters in the Bible de los que Dios habla muy fuerte that God speaks strongly about y que incluso
los juzga muy fuerte. And in fact, they're judged strongly. ¿Se acuerda de alguno? Can remember any one of those? Los fariseos y los The escribas, Pharisees and the scribes, Faraón, the Pharaoh, ¿quién más? Saúl. Saul. No, David es de los buenos. David- David es de este David- lado. David David, is on David this está side. acá. Es de los míos. David is a good guy. He's one of mine. Es de mi club. He's from my club. ¿Quién más? Judas. ¡Oh! ¡Ya lo dijo! There, she said it. Judas. Judas. Yo estoy seguro que ustedes han oído muchos sermones I'm sure that you've heard many sermons acerca de muchos personajes bíblicos. about many Bible personalities, characters. El día de hoy And today creo que voy a dar un sermón I think I'm going to give a sermon sobre alguien que no han escuchado. about someone you've not heard very much. Judas. Judas. Hoy vamos a aprender de Judas Iscariote. Let's learn from Judas Iscariot. Porque creo que hay muchas cosas que podemos aprender. Because I think there are many things that we can learn. Quizás no de Judas, Maybe not from Judas, pero sí del corazón de Dios hacia Judas. but yes, from the heart of the Father toward Judas, the heart of God. Porque precisamente Because precisely, nosotros hemos creído, we have believed, hemos creado un paradigma we've created a paradigm que nos hace creer que Dios está muy enojado con that Judas. makes us believe that God is very angry with Judas. Y que si alguien ha de irse al infierno, And if someone deserves to go to hell, es Judas. it should be Judas. ¿Verdad que sí? Right? ¿Por qué? Why? ¿Quién me dice? What do you guys say? Por traidor. Because he was a traitor. He betrayed Jesus. Y además de traidor, And apart from that, ladrón. he was a thief. Y le podríamos agregar otras And we cosas. could add a few more things. Hizo cosas muy feas He did really bad things que nosotros no hacemos. that we don't do. Él fue el malo de la película. He was the bad guy in the movie. Y estamos seguros And we're sure que Dios está muy enojado con that Judas. God is really angry with Judas. En México, In Mexico, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, I'm sure that many of you might know this. creo que es cerca de la Pascua, I think it's close to Easter time. cuando se hacen unos muñecos They make these dolls. de papel They're out of paper. y que les ponen unos cohetes adentro, les ponen, sí, para They tronarlos. put fireworks inside. Ajá. Y tienen forma de demonio. And they look like, they're shaped like demons, in form of Ajá. a demon. ¿Cómo se llaman? Los They're Judas. called Judases. Y es muy simbólico It's very symbolic tronar los Judas. to be able to light them up. ¿Por qué no se llaman los Pedros? Why are they not called Peters ¿Por qué no se llaman los Juanes or Johns o los Jesús? or Jesus? No, 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 no. No, no, no. Se llaman los They're called Judas. Judas. Porque a Judas, Because Judas, hemos aprendido, we've learned, hay que aborrecerlo. we have to hate him Porque Dios lo aborrece. because God hates him. Y si Dios lo aborrece, And if God hates him, yo tengo permiso de then aborrecerlo. I have permission to hate him too. Entonces ya encontré una excepción al mandamiento. So I found an exception to the commandment. Y esa excepción And that exception, la puedo aplicar en otras situaciones. I can apply it to other situations. Porque a lo largo de nuestra vida And because at the time during our lifetime, encontramos muchos otros Judas. we find a lot of other Judas. Y les aplicamos la misma regla. And we apply the same rule to them. Este ladrón y traidor, This is a thief and a traitor. y seguramente Dios lo aborrece For sure God hates him porque se parece a because Judas. looks like Judas. Y yo tengo permiso de aborrecerlo, So then I have permission to hate him, al menos de no amarlo. at least to not love him. Creamos un paradigma. So we've just created a paradigm. Yo sé que lo que estoy diciendo I know what I'm saying. suena muy tonto, It sounds dumb.
Pero ¿verdad que así pensamos? But really, don't we think that way? Así pensamos. That's what we think. Volvemos al caso de Judas. Getting back to Judas now. Judas es famoso por ser traidor. Judas is famous for being a traitor. Vendió a Jesús. He sold out Jesus. He betrayed him. 30 monedas de plata le dieron por Jesús. They gave him 30 pieces of silver. Sabemos que Judas We know that Judas, era ladrón. he was a thief. Tenía un problema con la avaricia. He had a problem with greed. Robaba. He would steal. Decimos, al menos en mi pueblo decimos que tenía las uñas largas. We say, and where I come from, that he had long nails, claws. Y lo que nos llama la atención es que siendo ladrón, era el tesorero de los discípulos. And what's interesting is that being a thief, he was the treasurer for the disciples. Pero ahí sabemos que era ladrón porque dice también el Evangelio We know that he was a thief because it says in the Gospels que teniendo la bolsa, robaba de allí. that he would take from the money of the disciples of the group. Era ladrón. He was a thief. Ahora, hay algunas preguntas So there are some questions que rondan en nuestra cabeza, that they go around in our minds, pero que no nos atrevemos muchas veces a hacer. but many times we don't ask them out loud. Porque si las hacemos, Because if we ask them out loud, nos van a tachar de herejes. they'll call us heretics. Pero vamos a hacerlas. But we're gonna ask those questions today. A ver, primera pregunta. First question. Judas era ladrón, ¿de acuerdo? Judas was a thief. Do we agree? Y era el tesorero. And he was the treasurer. Y robaba de la bolsa. And he stole from the money bag, the purse. La pregunta es, This is a question. ¿y no sabía Jesús que les robaba? Did Jesus not know that he was stealing? ¿Usted qué piensa? What do you think? Sí sabía. He did know. Yo también creo que sí sabía. I also believe that he did know. Pero entonces viene otra pregunta. So now we have another question. ¿Cuál es la otra pregunta? What is the next question? Exacto. Si él era ladrón If he y was a Jesús thief, lo sabía, and Jesus knew it, ¿por qué lo tenía? then why was he the treasurer? Why was he there? Porque no sé ustedes, Because I don't know about you, pero si yo tengo un tesorero, but if I have a treasurer, alguien a quien le confío el tesoro, someone that I trust the treasure to, y yo sé que esa persona me está robando, and I know that person is stealing from me, ¿qué es lo primero que yo haría? what is the first thing that I would do? Echarlo fuera. Give him the boot. Pero Jesús hizo algo distinto. But Jesus did something different. Él sabía que le robaba, He knew he stole from him, pero lo tenía de tesorero. but he kept him as treasurer. ¿Es extraño? That's strange, Pero es una pregunta interesante. but it's an interesting question. Estamos acostumbrados, le decía, a ver a Judas como el pecador, So we're used to seeing Judas as the sinner, como el traidor, as the traitor, el culpable, as the guilty one, el diablo encarnado, the devil incarnate, la personificación del mal. the personification of evil. Y creemos que Dios aborrece a Judas por ladrón y traidor. And we believe that God hates Judas because he was a traitor and a thief. Pero yo quiero preguntarme, But I would like to ask, ¿cómo veía realmente Jesús a Judas? how did Jesus really see Judas? Porque como Jesús veía a Judas, Because the way Jesus saw Judas es como el Padre veía a Judas. is the way the Father saw Judas. Dice en Marcos capítulo 3, Mark chapter 3 dice que que Jesús escogió a sus it discípulos. says that when Jesus chose his disciples, Y cuando Él los escogió, when he chose them, escogió a los que quiso. he chose those that he loved, says, wanted. He wanted. Ujú. Yes. Entonces quiere decir que Jesús quiso It means that then Jesus wanted
a Pedro, Peter. a Juan, He wanted to have John a Andrés, and Andrew, a Felipe, Philip, a Mateo, Matthew, a Simón, Simon, a Judas. Judas. Nadie se lo impuso. Nobody imposed that on him. Jesús quiso llamarlo. Jesus chose to call him. Quiero platicarles cómo me imagino yo que fue la historia de Judas. So I want to talk to you the way I imagine the story of Judas is. Y si no está de acuerdo conmigo, And if you don't agree with me, está bien, no se preocupe. it's okay. Don't worry about it. Pero usted dígame si coincide conmigo o no. But you tell me if this coincides or not. Yo me quiero imaginar el día que Jesús está llamando a sus discípulos. I want to imagine the day that Jesus is calling his disciples. Tal vez estaban a la orilla de una playa allá en el mar de Galilea. Maybe they were at the side of the beach in the Galilean Sea. Y después de haber pasado la noche orando Jesús, And after praying the whole night, Jesus praying the whole night, comienza a llamar a los discípulos. he begins to call the disciples. Y dice, Pedro, Peter, ven conmigo. come with me. Está muy contento, Pedro. Peter's very happy. Juan, John, ven conmigo. come with me. Y comienza a llamar a uno Begins y to a call otro y a one, otro. and then another, and then another. Llevaba 11. He had 11. Y quizás se les había dicho, voy a escoger a 12. And maybe he said, I'm going to choose 12. Entonces quedaba un lugar. So there was one space left. Y yo quiero imaginarme que muchos se estaban acomodando así hacia adelante, como diciendo, aquí estoy, aquí estoy. I want to imagine many people were lining up like, here I am, pick me. Pero yo estoy seguro But I am sure de que hasta menos atrás, that at the very back, quizás detrás de un árbol, maybe hiding behind a tree, mirando de lejos, looking out, peeking out, había un hombre muy solo. there was a man that was alone back there. Un hombre que había vivido muy solo toda su vida. A man that had lived in a lot of solitude all of his life. A un hombre que nadie lo quería. A man that nobody wanted, nobody liked. Porque tenía un problema. Because he had a problem, Avaricia. greed. Y como tenía avaricia, And because he was greedy, tomaba lo que no era suyo. he took things that didn't belong to him. Y la gente lo conocía como el ladrón. People knew him as a thief. Y a los ladrones nadie los quiere. And nobody likes thieves. Tú no invitas a un ladrón a tu casa. You don't invite a thief to your home. Cuando el ladrón llega a tu When a casa, thief comes to your home, si llega a visitarte if he comes to visit, y tú sabes que es and ladrón, you know he's a thief, lo recibes en la puerta you meet him at the door, y escondes todas las cosas de valor you hide all your valuables, y le dices que and quieres, you ask him, what do you want? a qué veniste What did you come for? y tienes miedo de él. And you're afraid. Y cuando tú tienes miedo de And alguien, when you're afraid of someone, tú vas a poner distancia you put a distance between you. y tú no lo quieres contigo. You don't want him there. Y así vivía este hombre que se llamaba Judas. And this is the way this man Judas lived. La avaricia no es buena Greed is not good. y tiene una consecuencia. And it has consequences. Te conviertes en una persona muy sola. You become a person that's alone a lot. A very Lonely. lonely person. Judas vivía solo. So Judas was lonely. Nadie lo quería. Nobody wanted him around. Nadie lo escogía. Nobody ever would choose him. Nadie lo buscaba. Nobody would go after and look for him. Nadie lo llamaba. Nobody would call him. Cuando la gente estaba allí en la playa y Jesús llamaba a los When the discípulos, people were there at the beach and Jesus called his disciples, seguramente había muchos que estaban queriendo ser llamados there was probably a lot of people who wanted to be called. y esperaban que los llamara. And they were waiting for Jesus to call him. Pero había uno But there was one que sabía that he knew que él no iba a ser that llamado. he would never be called, never be chosen. Porque él sabía Because he knew que no era digno, that he wasn't worthy. no era bueno. He wasn't good. Él estaba acostumbrado a que lo He rechazaran. was used to being rejected.
Él estaba acostumbrado a que lo aborrecieran. He was used to being hated. Y ese odio que sentía And the hate that he felt, alimentaba su avaricia it would feed his greed. y lo empujaba a robar más. And it would push him to steal more. Y se convertía en un ciclo. And so he was in this vicious cycle. Allí estaba atrapado. And he was trapped in there. Por eso me imagino yo que Judas estaba atrás de un árbol. So that's why I imagine Judas must have been behind a tree. Lo del árbol es invento mío. I'm making that up. About the tree. Pero me lo quiero imaginar así. But this is what I imagine. Él sabía que no era. He knew it wouldn't be him. Pero cuando faltaba uno, But when there was one spot left, Jesús dijo, Judas, and Jesus said, Judas, ven. come. Y la gente dijo, Judas. The people are like, what? ¿Cuántos se llaman Judas aquí? How many Judases are there here? Y estaba Judas Martínez y Judas There Pérez. was Judas Martinez and Judas Perez. Pero Jesús dijo, no, Judas But he Iscariote. said, no, Judas Iscariot. Y Judas, And Judas, sí, tú, yes, you. ven. Come. Me? Sí, Yes. bien. Come. Y los otros 11 que estaban aquí, And the other 11? ¿estás seguro? Are you sure? Sí, Yes. porque yo creo Because I believe que Jesús veía algo diferente de lo que toda la gente veía. that Jesus saw something different than all the other people did. Jesús lo vio con esperanza. Jesus saw him with hope. Jesús vio un corazón quebrantado, Jesus saw a broken heart, destrozado, destroyed, amargado. a heart that was bitter. Vio un hombre ahogándose, muriéndose. He saw a man dying inside. Y Jesús tuvo compasión de él. Jesus had compassion on him. Y le dijo, yo te voy a enseñar que tú eres He importante, said, I'm going to teach you that you are important, que tú eres amado, that you are loved, que tú eres valioso, that you are valuable, you are valued, que a los ojos del Padre eres de gran estima. that before the Father you have great esteem. Ven. Come. Y Judas fue And Judas came. y se unió a los 12. And he joined the other 12, the other 11. Y yo estoy seguro que no fue fácil I'm sure it wasn't easy hacer amistad con los demás. to interact and become friends with the rest. Y estoy seguro que los 11 lo hacían a un lado. And I'm sure that the other 11 would put him off to the side. Tenían miedo de él They were afraid of him. y cuidaban sus cosas. And they would guard their things. Y cuando alguien perdía algo, And when someone lost something, todos sabían quién lo tenía. everybody knew it was Judas who had it. Y Jesús tenía que poner orden allí. Jesus probably had to bring order to the situation. Y Jesús quería honrar a Judas Jesus wanted to honor Judas, para romper el paradigma de los 11. to break the paradigm of the other 11. Y Jesús dijo, voy a enseñarle a Judas cuán importante es. Jesus said, I'm going to show Judas just how important he is. Y voy a enseñarle a los demás cuán importante es And I'm Judas. going to show the other ones just how important he is. Y dijo, lo voy a hacer tesorero. He said, I'm going to make him the treasurer. Yo no sé tesorero de qué, I don't know what he was the treasurer of. cuál era el tesoro. I don't know how much treasure they had. Porque un día Jesús dijo que cuando fueras a algún lugar no llevaras dinero en la bolsa. Because when Jesus said, when you go somewhere, don't take money in your pocket. Y yo quiero imaginarme, So I want to imagine, esta es historia mía, this is my story. puede no estar de acuerdo, You cannot agree with me. pero yo me imagino que Jesús sacó el cesto, But I imagine that Jesus took out el basket, the basket. y levantó una ofrenda. And he picked up an offering.
Y les dijo a los discípulos, órale, He told the disciples, okay, echa aquí tus diezmos y tus ofrendas. put your tithes and offerings in here. Y se los damos a Judas. And we're going to give them to Judas. Y tú lo cuidas. And you take care of it. Y sin contarlo. And they hadn't even counted it. Eso no lo había pensado. Pero And thought about that part without counting it. me gusta. Y se lo dio a Judas. And they give it to Judas. Y cuando se lo dio a Judas, And when he gave it to Judas, ¿sabe una cosa? you know something? Nunca nadie le había confiado algo a Judas. No one had ever trusted Judas with anything. Es la primera This vez was the first time que Judas tiene algo valioso en sus that manos Judas has something of value in his hands porque se lo están depositando, because they're giving it to him. se lo están confiando. They're trusting him with it. Las cosas valiosas que él había tenido en sus manos, The valuable things that he had in his hands before, las había tenido porque las había robado. he had them because he had stolen them. Pero nadie le había entregado algo en sus manos. But no one had ever given him something in his hands. Y Jesús le dijo, confío en ti. Jesus told him, I trust you. Era parte de su restauración. It was part of his restoration. Era su oportunidad It was his opportunity de ser restaurado. to be restored. Era una manera It was a way de Jesús decirle a Judas, yo te amo y yo te valoro. of Jesus telling Judas, I love you and I value you, I honor you. Yo creo en ti. I believe in you. Yo tengo esperanza en ti. There's hope for you. Yo veo un hombre grande, poderoso y confiable en ti. I see a great and powerful and trustworthy man in you. Yo creo en ti. I believe in you. Y esto seguramente impactó a Judas. And for sure this impacted Judas greatly. Impactó a los 11. And it impacted the other 11. Hacer a Judas tesorero To make Judas the treasurer fue una gran enseñanza para was todos. a big lesson for everyone. Y ellos aprendieron de eso. They learned from that. Ahora, todos conocemos el final de la historia. Now we all know the end of the story. Ay, nos hubiera gustado que la historia fuera diferente. We would have wanted the story to be different. Pero Judas siguió robando. But Judas, he continued to be bad. Stealing. Robando. Oh, Stealing. he kept stealing. Judas fue el que entregó a Jesús. Judas is the one that betrayed Jesus. Lo vendió. He sold him out. Y al final no pudo con el remordimiento. And at the end he felt so much guilt. Y terminó ahorcándose. And out of remorse he hanged himself. Y su muerte fue horrible. His death was terrible. Porque todavía dice que se reventó la cuerda. The Bible says then that the noose broke Y sus entrañas se regaron. and all of his bowels came out. Ese no era el plan. That wasn't the plan. Pero es que también hay un elemento importante. But there is another important element here. Dios siempre nos va a brindar las oportunidades de restaurarnos, God is always going to give us the opportunities to be restored. pero está en nuestra libertad But it is in our freedom escoger abrazar esas oportunidades o no to abrazarlas. choose to embrace those opportunities or not. ¿Sí me entiende? You following me? Judas decidió no abrazarlas. Judas decided not to embrace those opportunities. Yo sé, muchos, cuando yo enseño esto, I know that when I teach this, mucha gente me dice después, a lot of people come up to me after and tell me, pero estaba profetizado. but it was already prophesied. Como si la profecía
fuera, como si la profecía hiciera a Judas predestinado As if the prophecy had predestined Judas para la maldad, for evil, para el infierno. for hell. Pero yo creo que cada profecía, But I believe that each prophecy, y especialmente las de Judas, para ponerlo más en claro, especially just to clarify Judas's prophecies, es simplemente una fotografía de lo que Dios ve hacia adelante. is simply a photograph of what Jesus sees, God sees ahead. No porque Dios lo cause, Not because he causes that, Ujú. Sino describe lo que nosotros decidimos, en este caso Judas decide hacer. but it describes what we choose to do, in this case what Judas chose to do. Pero yo no creo But I don't believe que Judas fue predestinado a ser traidor y ladrón. that Judas was predestined to be a traitor and a thief. Simplemente que Dios estaba anunciando con dolor Simply that God was announcing with hurt, with pain, la mala decisión que tomaría. the bad decision that he would make. Y lo hizo. And he did it. Eso habla mucho, ¿verdad? That speaks volumes. Eso habla mucho porque, para empezar, habla de por qué estamos tú y yo aquí. It speaks volumes because it talks about what you and I are here for. Porque no estamos por lindos o bonitos. Because we're not here because we're beautiful. Estamos porque Jesús nos vio, We're here because Jesus saw us. como vio a Judas, Just the way he saw Judas. quizás detrás de un árbol, Maybe hiding behind a tree, lleno de vergüenza, full of shame de culpa. and of guilt. Y Jesús le dijo, yo creo en ti, And Jesus said, I believe in you. ven conmigo. Come with me. Y te voy a dar la oportunidad I'm going to give you the opportunity de ser restaurado to be restored y de ser un gran hombre. and to be a great man. Cuando Judas entrega a Jesús, When Judas betrays Jesus, lo entrega con un beso. he betrays him with a kiss. Y Jesús le dice, And ¿con Jesus- un beso entregas a tu maestro, And Judas? Jesus tells him, with a kiss you betray your master, Judas? Yo no creo que fueran palabras de amargura, I don't believe they were words spoken in bitterness ni de juicio, or of judgment. sí de tristeza. Yes, of sadness. Y no de tristeza en el sentido de, mira lo que me estás haciendo, And not the kind of sadness, look what you're doing to me, sino de, mira lo que te estás haciendo. but look what you're doing to yourself. Porque a final de cuentas Jesús a eso vino. Because at the end of it all, that's what Jesus came for. Y si Judas no lo hubiera traicionado, And if Judas would not have betrayed him, de todas maneras Jesús hubiera ido a la cruz. Jesus would have still gone to the cross. Eso no era problema. That wasn't the problem. De todas formas Jesús hubiera ido a la cruz. In any which way, Jesus still would have gone to the cross. Porque para eso vino. Because that's what he came for. Y una buena decisión de Judas no iba a echar a perder el plan de Dios. And a good decision of Judas would have been to not ruin the plan, God's plan. La tristeza era por él. The bad part, sad part about this was because for Judas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? What are you doing with your life? Y Jesús debió de haber llorado And Jesus probably cried. por Judas, He cried for Judas porque era su discípulo amado. because he was his beloved disciple. Siempre hablamos de Juan como el discípulo amado. We always talk about John as a beloved disciple. Pero eso no significa que Judas no fuera el discípulo amado But it doesn't también. mean that Judas wouldn't have been loved as well. Claro, la gran diferencia Of course, the big difference here es que Juan is that John, y los demás también, and the other disciples too, siendo discípulo amado, being the beloved disciples,
lo sabían y lo creyeron. They knew it and they believed it. Pero Judas, But Judas, siendo un discípulo amado, being a beloved disciple, no se dio permiso de creerlo. he didn't give himself permission to believe it. Y eso fue lo que le condujo a la muerte. And that's what took him to his death. Así que no es que a Jesús le hubiera salido mal el método. So it's not that Jesus' methods were bad. Jesús confió Jesus trusted. y amó. He loved. Y nos equivocaríamos mucho And we would be greatly mistaken si nosotros dijéramos, no hay que amar ni confiar, mira cómo le fue a Jesús. if we said you shouldn't trust and you shouldn't love. Look at what happened to Jesus. No, porque Jesús lo hizo en un contexto de libertad. But because Jesus did it in a context out of freedom, Yo te voy a amar y voy a confiar en ti I'm going to love you and I'm going to trust you, y voy a dejar en ti la respuesta. and I'm going to leave you the responsibility, the response. Lo mismo que hace con nosotros. The same thing he does to us. Exactamente. Exactly. Ahora, quiero compartirle algo más. So I want to share with you one more thing, Algo más acerca de Judas. something else about Judas. Que no sé si usted lo ha descubierto, I don't know if you've discovered this already, pero quiero pensar que no. but I want to believe that you haven't. Yo enseñé esto durante un buen tiempo I taught this for a while, for a long time, y un día Dios me llevó a un pasaje en la Biblia and one day God took me to a passage in the Bible que me confirmó lo que le estoy compartiendo. that confirmed to me what I'm about to share. Pero déjeme darle un contexto primero y ahorita voy a un pasaje de Apocalipsis donde vamos a entender algunas But cosas. let me give you some context first, and then we're going to read out of Revelation, so I'm going to explain some things. Nosotros tenemos la costumbre We have the custom de darle nombre a ciudades, calles, edificios y demás, escuelas, to name streets, cities, schools, buildings con el nombre de alguna persona, with the name of someone famous, ¿verdad que sí? right? ¿Por qué hacemos eso? Why do we do that? Para recordar en honor a esa persona. Remember and to honor that person, Porque honramos a esa persona. because we honor that person. Y entonces decimos, este es el auditorio Alex Weiss. So this is the Alex Weiss Auditorium, Porque estamos honrando a esa persona. because we'd be honoring that person. Esta es la ciudad de Washington. This is the city of Washington, Porque estamos honrando a Washington. because we're honoring Washington. Porque cuando alguien le pone el nombre a algo, Because when someone gives a name to something, names something, lo está haciendo porque está honrando a esa persona. they're doing it out of honor for that person. Y eso lo hacemos nosotros, And we do that, pero también lo hace Dios. but God also does that. Si vamos a Apocalipsis, So if we go to Revelations, en el capítulo 21, por favor. chapter 21, Vamos a encontrar que el apóstol Juan, que es el que está escribiendo el Apocalipsis, we're going to find that the author of Revelations, which is the Apostle John, está describiendo la ciudad, la nueva Jerusalén en el cielo. he's describing the city of the New Jerusalem in heaven. Y está diciendo cómo son sus He's calles, describing their streets, y cómo es el what templo, the temple's like, y cómo es el and cielo, what this heaven is y like, cómo son las and murallas, what the walls are y like, las and the puertas. doors. Y nos está platicando la majestuosidad de esa ciudad. He's talking to us about the majesty of that city. Y nos da algunos detalles And he interesantes. gives us some interesting details. Por ejemplo, For example,
Un segundo. Dice, por ejemplo, el versículo 12. Verse 12, for example. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. He said it had a great wall with 12 doors. Las ciudades antiguamente The cities back then in ancient times tenían una gran muralla alrededor. had a great wall around them. Y eso es lo que definía una ciudad. That is what defined a city. Las murallas eran con el propósito de proteger. The walls were for the purpose of protecting. Pero obviamente también había puertas. Obviously, there were always also doors. Y entonces dice que la ciudad tenía una muralla alrededor y tenía puertas. So the city had gates around and doors. 12 puertas. Gates. It had walls and gates, 12 gates. Y dice, y en las puertas 12 ángeles And on the gates were 12 angels, y nombres inscritos, and with written names, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. which were the names of the 12 tribes of Israel. Había 12 puertas, So there were 12 gates. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al 3 in poniente. the north, 3 in the south, 3 in the east, 3 in the west. Y cada puerta tenía un nombre. And each gate had a name. Y cada puerta se llamaba como uno de los hijos de Israel. And each of the gates were named after one of the children of Israel. Uno se llamaba Rubén, One was made Reuben, o Judá, o or Judá, Jude, o Leví, or Levi, o Zabulón. or Zabulón, I think. that one. That one. Y así los 12 hijos de Israel. And so the 12 sons of Israel were named. ¿Por qué tenían esas puertas los nombres de los hijos de Israel? Why did those gates have the names of the sons of Israel? ¿Para qué? Why? Para To honrarlos. honor them. Porque a la vista de Dios, Because in God's eyes, los 12 hijos de Israel jugaron un papel importante the 12 sons of Israel had an important role. y quiso recordar sus nombres He wanted to remember their names y honrarlos, and honor them, celebrarlos. celebrate them. ¿De acuerdo? Agreed? ¿Vamos bien? Everything good? Ok. Pero dice después el versículo 14, And then in verse 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. the wall of the city had 12 foundations. El cimiento de la muralla The foundation of the wall, eran 12 cimientos. there were 12 foundations. Y dice, y sobre ellos, sobre cada cimiento, And it says, and on each foundation los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. were the names of the 12 apostles of the Lamb. Eso quiere decir que un cimiento se llama Mateo, Then one foundation was named Matthew, otro Andrés, another Andrew, otro Pedro, another Peter, otro Juan, another John, otro Felipe, another Philip, y hay uno que se llama Judas. and there's one that's named Judas. ¿Por qué Why están esos nombres allí? are those names there? Para honrarlos. To honor them. Y yo creo And I believe que Dios está honrando that God is honoring a Judas Judas Iscariote. Iscariot. ¡No puede ser! It can't be. ¡Es el malo de la película! He's the villain of the movie. Ahí está. That's written right there. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Yeah, I already know. I know what you're about to say. Muchos me han dicho, A lot of people have told me. cuando Jesús fue al cielo, When Jesus went to heaven, los discípulos the disciples escogieron, chose. bueno, de hecho, echaron suertes In fact, they gambled. They cast lots para escoger a un sustituto. to choose a substitute. Y quedó Matías. And Matthias took his place. Entonces es Matías, no es Judas. So then Matthias is Judas. Suena bueno el argumento. It sounds like a good argument, Pero yo creo but I think
que lo que no nos permite that what doesn't allow us creer que el nombre de Judas está allí believe that the name of Judas is written there no es el capítulo 1 de Hechos, is not Acts chapter 1, donde se hace el gambling ese. where they cast lots. Es la necesidad que tenemos de aborrecer a alguien It's the need that we have to hate someone y justificarlo. and to be able to justify it. Porque si yo encuentro que Dios honra a Judas, Because if I find that God honors Judas, ¿qué voy a hacer con todos los que me caen gordo? what am I going to do with all the people I don't like? Voy a tener que amarlos. To love them. Voy a tener que I'm going to have honrarlos. to honor them. Y no quiero. And I don't want to have to do that. El problema no es teológico. It's not a theological problem. Es un problema de corazón. It's a problem of the heart. Honrar To honor no significa doesn't mean celebrar las acciones to celebrate the actions, o los hechos. the deeds. La honra To honor se da por razón de quien tú eres honor is given because of who you are o de quien esa persona es or who that person is, y no por razón de lo que hace. and not because of what he's done or does. Por eso se dice, honra a tu padre y a tu madre. That's why it says honor your mother and your father. Hay padres y madres que no son muy buenos There's padres ni fathers buenas and mothers madres. that are not very good moms and not very good dads. No le tengo que contar historias. I don't have to tell you any stories about Usted se that. las sabe mejor que yo. You know them better than I. Y a lo mejor usted mismo las sufrió. And maybe you even went through those things. Pero el mandamiento dice que lo honres a tu padre y a tu madre. But the commandment says we should honor our mother and our father. No es por cómo se portan, It has nothing to do with how they behave. es por quiénes son. It's because of who they are. Y Dios, And God en el cielo, in heaven sigue viendo a Judas continues to see Judas con ese corazón de compasión with that heart of compassion. y lo sigue amando. And he continues to love him. ¿Significa esto que Judas se fue al cielo? Does this mean that Judas went to heaven? No tengo la más remota idea. Have no idea. Haven't the slightest clue. Lo que sí sé What I do know es que no es mi asunto. is not my problem. No es mi asunto. It's not my problem. Lo que sí sé What I do know es que Dios mantiene honra al nombre de Judas. is that God continues to have honor for the name of Judas. Cuando lleguemos todos al cielo, When we all get to heaven, los invito. I invite you, Nos vemos en el cimiento we'll meet donde in está el nombre de the Judas. foundation where Judas's name is written. Ese lugar va a ser sensacional It's going to be a sensational place. y nos va a recordar And it's going to remind us por qué estaremos nosotros allí. why we are going to be in heaven. Ese es el corazón de nuestro Dios. That is our God's heart. Ese es el corazón del Padre. That is the heart of the Father. De tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que aún un Judas Iscariote that even Judas Iscariot pudo ser abrazado por el amor de Dios. could be embraced by the love of God. Y gracias a que Judas Iscariote fue abrazado, And because, thankful because Judas was embraced, también nosotros lo hemos sido. then we can also be embraced. Porque si Dios no pudiera abrazar a Judas, Because if God couldn't have embraced Judas, ni a ti ni a mí, he wouldn't be able to embrace you or me either. pero aquí estamos. But we're here.
Que sirva esto para entender May this serve to understand, to help us understand que estamos aquí. that we are here. Lo dijo Martín Lutero hace 500 años. Martin Luther said it 500 years ago. 500 años y 5 días. With 5 days. 500 years and 5 days. No por obras para que nadie se gloríe. Not by works, so that we may not be able to glory in ourselves. Es por gracia. It's by grace. Es por gracia que somos amados It's by grace that we are loved. y que aquellos que nos hacen daño, And that those that do us harm, que se portan tan mal, that they behave so badly, que son tan feos en la vida, they're so ugly in life, también son amados. they are also loved. Porque ese es el corazón de nuestro Padre. Because that is the heart of the Father. ¿Quieres ponerte en pie y vamos a orar? Would you please stand with me? Let's pray. Lo único que se me antoja ahorita es decirle a Dios gracias porque nos amas tanto. The only thing that we could tell God right now is thank you because you love us so much.